story no sa ako ang anak no na nagtrabaho siya niya di pagod unta bagay magtrabaho pero tungod sa kalisod nakatrabaho na ako anak. So hantod nga nang sige-sige pa to siya kay hantod nga pag-abot niya og mga 17 loud pa to siya nya pag mga abot na siya aw sa December mo 18 na siya tapos pagka October di sulod siya og trabaho sa balik sa kanang sa mga kanal ba pero connect na sa city na pero di pa sa insakto nga 18 17 pa lang siya kapin. So pag abot ng December kay mao ika 18 niya mao na to nga nikuha na og mga requirements kay mao naman ay pwede na makatrabaho sa gobyerno ang 18 na ang edad no. Mao na to nikuha na siya og mga requirements nga mo trabaho na siya og city kay para nga kuan pero meron niyang trabaho sa city mga langga iyang sweldo to 60 pero sa kalog ra gyapon looy kaayo siya no kay pag uli niya na sa balay lantanon ingon na siya sa kuha ikapa ba kung agtang may kainit ko mo ano na siya mga langga so kita man pud nga inahan no kay siyempre atong anak langga man gyud nato no moingon ko na dili dagoy ka anak kagwanta dong pahuway na moingon pud taon siya nga nya mag-unsa man ko anak no so ingon na lang ko nga kanang og di gud kaya pahuway then sunod na pod pero dili pwede nga kuan tayuyon gud nimo nga tulo ka adlaw imo absent pag sa city ka pangitaan naman ka ana og medical no nganong tulo ka adlaw la kay kuan ning ni absent ka ng tulo ka adlaw unsay gibati nimo ana munang pag-abot sa ika tulo ka adlaw kinahanglan mo kuan na pod na siya mo duty bisan og lain yang paminaw kay dili pwede nga tulo ka adlaw imuhang tayuyon nga absent kay pangitaan na ka og medical ana no kay kung unsa imuhang may sakit ka ba nganong ni absent ka dili pwede no ana duty na po na siya tulo ka adlaw dayon usahay kung makaya ra gud niya iyan ang humanon ang usa ka semana nga di gud na niya absinan kay lagi nang hina ra gud siguro iyahang panglawas niya tungod sa iya pag kabatan-on pa no hantod nga nadugay mga unom na to siya ka bulan sa kalug og trabaho na usa ka adlaw ana lipay kaayo siya